Što, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o jednom iznimnom začinu, jednom specijalnom čaju koji ćemo nazvati čaj od samoga klinčića. Govorit ćemo o svim zdravstvenim blagodatima i na kraju emisije ću vam dati jednu moju specijalnu recepturu za iznimno krasan čaj koji možete redovito konzumirati kako bi značajno poboljšali vaše zdravlje. Iako mali klinčić je moćan lijek za mnoge bolesti. Glavni sastojak klinčića je eugenol, kojemu je glavno obilježje protuupalno djelovanje. Osim toga sadrži minerale, kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan i selen. Bogat je vitaminima C, B6, E, K, folnom kiselinom, tiaminom, riboflaminom i niacinom. I kao dodatak prehrani vidite kako danas klinčić možete koristiti u svakodnevnoj naravno prehrani, ali ga danas možete itekako koristiti i kao čaj, i kao tinkture, recimo kao eterična ulja, dakle puno primjena. Danas ima naš izniman začin koji se naziva klinčić. Ono što je danas bitno za reći da se klinčići uglavnom uzgajaju u Indiji i na Madagaskaru. Osim što se koristi toplim i aromatičnim kulinarskim začinom, također je izvor ulja klinčića, koje je koncentrirano eterično ulje, bogato hlapljivim spojevima i samim antioksidansima. I ono što je dakle jako interesantno za reći, vi kada konzumirate sami čaj od klinčića imate iznimno protuupalno djelovanje. Neka istraživanja navode da klinčić je u svom protuupalnom djelovanju čak prilično sličan samome češnjaku, što je to tako krasna informacija. Ono što danas da govorimo, osim borbe protiv upale i djelovanja kao antioksidans, eugenol djeluje kao prirodni germicid zbog svojih antimikrobnih svojstava. To ga čini, zapravo rekli smo, sličnom češnjaku. Klinčić sadrži i druge spojeve koji imaju slične učinke. I ono što dakle danas možete očekivati kada redovito koristite klinčić u raznim formama, a tako i u obliku čaja, značajno ćete poboljšavati vaše oralno zdravlje. Dakle, smanjujete rizik od nastanka karijesa, recimo drugih problema, recimo problema sa upalom kao što su gingivitisi i slična vrsta perspektiva. Dakle, poboljšavate oralno zdravlje i zdravlje zubi. Druga jako bitna informacija. Vi kada pijete čaj, a specijalno onaj čaj koji ću vam kasnije reći, značajno povoljno djelujete na prirodno liječenje ovih infekcija gornjih dišnih puteva. U ovu perspektivu naravno računamo i prehlade, viroze, gripe, ali probleme sa sinusima, problemi sa grlom, recimo problemi sa samim plućima. Pomaže u prirodnom liječenju probavnih tegoba, poput napuhanosti, nadutosti i samoga zatvora. Ovaj čaj pomaže u funkciji srca i krvnih žila, sprečanak nastanak krvnih ugrušaka, a time sprečavate nastanak srčanog i moždanog udara. Ono što zapravo ne bi vjerovali, redovito konzumiranje samoga čaja od klinčića, vi značajno pojačavate imunitet i još istraživanja govore redovitim konzumiranjem samoga čaja od klinčića radi svojih specijalnih nutritivnih sastojaka značajno podržavate zdravlje vaše jetre. Apsolutno u svijetu prepunom bolesti, začini poput klinčića mogu učiniti čuda. Osim brojnih svojstava kojima se mali začin može pohvaliti, jedna od najvrijednijih zdravstvenih blagodati klinčića je njegova antikancerogena i kemopreventivna svojstva. Ono što dakle mi danas znamo, redovitim konzumiranjem čaja od klinčića, studije pokazuju da čak možete prevenirati u onim ranim fazama i rak pluća. A svi itekako dobro znamo da je rak pluća najgori i najučestaliji rak u muškaraca, jako blizu je gore i kod samih žena. Redovitim pijenjem čaja od klinčića možete pomoći svima vama koji redovito patite od glavobolja. Mi danas glavobolja znamo jako veliki broj vrsta, potpuno ih pogrešno liječite. Drugi puta kad budete imali glavobolje, pokušajte popiti čaj od klinčića, moguće da će vam pomoći značajno smanjiti tegobe. Pupoljci klinčića sadrže hidroalkoholne ekstrakte poput eugenola, flavonoida, izoflavona i flavona. Ovi fenolni spojevi pomažu u očuvanju gustoće kostiju.
Korisni su u povećanju vlačne čvrstoće kosti u osteoporozi i održavaju sadržaj minerala za same kosti, što je dakle jako bitno za reći. Dakle, čaj od klinčića na svoj prirodan, krasan način može čak spriječiti nastanak osteoporoze i pomaže dakle puno boljoj funkciji čak i vaših zglobova. Ukoliko imate artrotske promjene, redovitim konzumiranjem samog čaja od klinčića si možete značajno pomoći. Isto tako nećete vjerovati, jedna jako krasna vijest je da čaj od klinčića čak može preventivno djelovati protiv nastanka dijabetesa. On pomaže stabilizirati razinu šećera u krvi. Ekstrakt klinčića, koji je bogat polifenolnim spojevima, koji podržavaju metaboličko zdravlje. U nekim studijama se govori da apsolutno pomaže održavanju normalne razine šećera ili glukoze u samom krvi. Isto tako, dakle, što nećete vjerovati, čaj od klinčića čak ima ne samo antibakterijsko i antivirusno, nego ima i protugljivično djelovanje i čak i protuparazitno djelovanje. Klinčić je poznat kao antimikrobni agent, ubijajući parazite i bakterije u probavnom traktu, što je dakle jako bitna perspektiva, jer veliki broj osoba naravno pati od ovih probavnih tegoba, pa čak imate bakterije, viruse, gljivice u probavnom traktu. Vama čaj od klinčića ovdje može pomoći. I još jedna recimo bitna informacija, ukoliko 2 sata prije spavanja popijete čaj od klinčića, a specijalno ovu recepturu koju ću vam malo kasnije reći, čak ćete poticati bolji, kvalitetniji san, što je super perspektiva. Kako ćete praviti čaj od klinčića? Prije svega od sastojaka vam treba 2 klinčića, 2 kardamoma, pola male žličice praha od celonskog cimeta, sok od 1/4 line, jedna mala žličica meda, u posudu dodajte 300 ml vode, 2 klinčića, 2 kardamoma i jednu malu žličicu celonskog cimeta. Dakle, nećete vjerovati koliko se ova 2 iznimno bitna začina mogu slagati. Dakle, klinčić vam je fenomenalan, isto tako i kardamom, i zajedno kombinirate sa celonskim cimetom. Bitno je da u posudu stavite vode sa svim tim začinima, zavrijete vodu i onda vodu smanjite, dakle zapravo razinu vatre na nekakav minimum i kuhajte same začine otprilike 7 do 8 minuta. Nakon 7 do 8 minuta taj čaj uredno lijepo procijedite, pustite neka se ohladi nekakvih 10 minuta i onda u njega dodajte malo soka od limuna i jednu žličicu meda. Iznimno krasan, ukusan i nevjerojatno zdravi čaj. Realno, velika broj osoba, iako ne svi, ovaj čaj možete piti recimo 15 dana zaredom, pa 15 dana obavezno napravite pauzu. Međutim, postoje određeni rizici i nuspojave redovitog konzumiranja ovoga čaja, kao i uvijek prvo vam napominjem. Svi vi koji imate teške kronične bolesti i svi vi koji imate i zapravo pijete redovito velike količine lijekova, prije konzumiranja ovakvog napitka morate se obavezno posavjetovati sa vašim izabranim stručnjacima. Možemo reći kada se konzumira u malim količinama u hrani, klinčić se općenito dobro podnosi i siguran je za većinu ljudi, pod pretpostavkom da nemaju alergiju na sami začin. Međutim, s uljem klinčića treba postupati sa više opreza, pogotovo ako koristite samo interno. Ono što morate voditi računa, neumjereno korištenje čaj od klinčića i ovaj čaj koji sam rekao realno jako malom broju osoba može stvarati probleme, ali ako koristite interno ulje od klinčića možete čak imati neke probavne tegobe. Ovaj čaj, naravno, trudnice i dojilje ne bi trebali konzumirati, ne zato što je on iznimno loš, nego što za dojile trudnice. Međutim, mi nemamo puno istraživanja upravo kod dojilja i trudnica kako djeluje ovaj čaj, pa ćete ga lijepo izbjegavati. Međutim, za velik broj osoba ovo je izvanredan način značajnog poboljšavanja vašeg zdravlja. Da li vi, moji dragi gledatelji, ste ikada koristili čaj od klinčića? Da li ste vi primijetili neke zdravstvene blagodati? Naravno, pišite, komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta.
Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, još jedan izniman začin kojeg vi itekako volite naziva se lovorov list. Koje su iznimne zdravstvene blagodati redovito konzumiranje čaja od lovorovog lista, to možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.